तांगशल सानजाजरा साब्रुम आगरतला थांबाय खलायजोंनाय लाहार कतर राजीव सिंह गरुं लेननि बिस्कांगो साब्रुम फायर सार्विस इमारजेंसी मदमोहन पल्लियो फायर कल फाइमनि यागुलो थांमा जरा आचमसा अटो मालखं बिस्कांगो फायरिवै लाहार पाटिमुं पाटिखा ते आ लाहार पाटिमुगो सागदुखु मानखा अटो मालखं बिसिंगो तंनाय खरब बुरै उलो फायर सार्विस रक सेबक खलानि रक आ खरब बुरैनो तुबि फाइका साब्रुम बुकासते साखाम नग्गो सागदुखु मानै रकनि मुं मरन दास उमर बिसि बाचिबा समर दास उमर नैचिसनि बिसि मानिक दास उमर बुरैचि बुरै बिसि तै दन रंजन दास उमर बुरैचिबा बिसि फायर सार्विसनि इनचार्ज मृणाल दास बसाका बरकनि थानि कल फाइमानि आ कल न मानै थांगै तंमा जरावा आचमसा अटो मालखौ फायै थुताइरि फाइका तै लाहार पाटिमुं पाटिखा आ लाहार पाटिमुंगो सागदुखु मानै खरक बुरैनि बिसिंगो खरक निनो रेफार खलाइजाकमानि कक्तमा সাবরুম ফায়ার সার্ভিসের 7:01-2 দিকে একটা কল আসে যে মদনমোহন পুলে একটা গ্যাস লিক হয়েছে। আমরা যতই কলটা রিসিভ করে মুভ করছি এমনিতে আমরা কথা বলতে আপনার নাম আর সময় অতি গতিতে একটা অটো গাড়িকে আমরা গাড়ির সাথে মুখোমুখি হয়। এতে তারা 4 জন অল্প বিশেষ অসুস্থ হয়েছে, তারা ইনজুর হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়িটা রাখার দ্বারা তারা আমরা হসপিটালে শিফট করছি। একজন হচ্ছে মনোরঞ্জন দাস, তার 47 বছর বয়স, একজন সমর দাস 27 বছর, মানিক দাস 27 বছর, আর ধনরঞ্জন দাস 47 বছর বয়স। তারা একজনের মাথার মধ্যে একটু বেশি চোট খেয়েছে। তো তারা অটোটা হেভি স্পিড আছে, যার কারণে তারা স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারছে না, আমরা গাড়ির সাথে দাঁড়িয়ে থাকি।